नमस्कार दर्शक बंधु आज 9 अगस्त 2025 शनिवार सकाळ 20 देश विदेशर बछा बछा मुख्य खबर आसतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँकि प्रत्येक दिन सकाल 5टार देश विदेश खबर प्रथम पाइबे। जदि आम प्रथम खबर को जी आगामी 3 घंटा 10 जिला को येलो वार्निंग जारी। हाँ दर्शक बंधु राज्य में 10 जिला को सतर्क कराई परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 10टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि सतर्क कराइबा पई परामर्श देइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तफान रु पूर्वानुमान करी बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा कटक जाजपुर मयूरभंज एवं नुआपड़ा यही सब जिला को गोटे किंवा 2टी स्थान में आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा घड़घड़ी हम झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा होवार संभावना रही। सेपरी आसंता काली अर्थक अगस्ट 9 तारिख में केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी भली किछि जिला को जारी रही। सब जिले में गुड़िक गोटी किंवा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा होवार संभावना रही। जदि आम परवर्ती खबर जो उपराष्ट्रपति निर्वाचन बीजेपी समर्थक देलेनी बीजेडी। हाँ दर्शक बंधु उपराष्ट्रपति निर्वाचन लड़िया समर्थक प्रार्थी को समर्थन देलेनी बिजु जनता दल एनडीए समर्थक प्रार्थी को कदापि समर्थन करिबो नाही। उपराष्ट्रपति निर्वाचन संक्रांत रे आज एभली बड़ निष्पत्ति बयान करिसेंती बीजेडी नेता महेश बाबू। से कहते जे एनडीए जो प्रार्थी को उप राष्ट्रपति निर्वाचन प्रार्थी करिबो बीजेडी तांको समर्थन करिबो नाही। जदि आम परवर्ती खबर जो भारत उपर कहीं टारिफ लगाइले ट्रम्प कहले एक बड़ कारण। हाँ दर्शक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत समेत विश्वर प्राय 70 देश उदय घटना करिथिबा उच्च टारिफ गुरुवार भारतीय सोमवार पूर्वाह्न 9टारू लागू करिछि। जुलाई 21 रे ट्रम्प भारतीय सामग्री गुड़िक उप 25% आमदानी शुल्क घोषणा करिथिबा बेले अगस्ट 6 रे अतिरिक्त 25 टारिफ करिसेंती। मुख्यमंत्री जरूरी बैठक डाकरा। मुख्यमंत्री डाकरा जरूरी कालीन बैठक आज अपराह्न 3टार लोकसभा भवन में बैठक अनुष्ठित होब। राज्य में बहुतवा अधिक अनेक मुख्य शासन सचिवों उपस्थिति में बैठक चली। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दर्शक तथ्य धरी बैठक उपस्थित रहा पुलिस टीम को दर्शक दि जाएगी। जदि आम परवर्ती खबर जो पट्टामुंडई यात्रा आत्मघात मामला ब्लैकमेल पुरुष बंधु अटक चेन्नई ओडिशा आणुची पुलिस। हाँ दर्शक बंधु पट्टामुंडेर काटियापड़ा अंचल छात्री आत्मतृप्ति मामला धरा पड़ा। ब्लैकमेल पुरुष बंधु युवती बॉयफ्रेंड को पुलिस अटक रखी। उपयुक्त युवक जनक हेले बिलिकोना पंचायत चेरई गाँव प्रमोद बेहेरा। पाकिस्तान को लज्जा मैच आधार पाकिस्तान स्टेट क्रिकेटर टेलीग्राम यूके पुलिस। हाँ दर्शक बंधु पाकिस्तान एक लज्जाजनक घटना सामने को आसी। इंग्लैंड गस्तरे जाउथुवा पाकिस्तान क्रिकेटर हैदर आजी को बलात्कार मामला जुबे पुलिस को गिरफ्त करुछि। जदि आम परवर्ती खबर जो हाईकोर्ट को बड़ गुरुत्वपूर्ण निर्देश ओडिशा रे होई पारिबनी गौहत्या। हाँ दर्शक बंधु राज्य में गौहत्या बंद पर स्वतंत्र आईन लागुछि। तेणु से आधार में ओडिशा रे गौहत्या होई पारुनाही बोली हाईकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय कहते। गौहत्या निर्देश आईन संपर्क में गुरुवार राज्य सरकार आवेदन को जगत करने पर हाईकोर्ट यह राय देउछि। ब्राउन पक्षर अगत मामला को शुणाणी कई मुख्यमंत्री विचारपति जस्टिस हरीश चंदन एवं विचारपति भाव निज नहीं। जदि आम परवर्ती खबर जो आम ठू टड़ा खाइले मुस्लिम युवक बादवेशर राहुल। हाँ दर्शक बंधु आधार कार्ड को प्रकृत परिचय मिलला पर ग्रामवासी भीषण रागिगले। जड़े मुस्लिम युवक कौन परिस्थिति मठरे सुधरा भाव नियुक्ति करनी एपरी निष्पत्ति करी एक रूट हेले मिलिपाल संपूर्ण युवक मठ भितर बाहर करदे। जदि आम परवर्ती खबर जो गजराजपुर निकट में बस एवं बुलेट मध्य धक्का 2 बाइक आगति मृत। हाँ दर्शक बंधु गुरुवार विलंबित राति प्राय 2टार जातीय राजपथ नंबर 57 बाउंसुनी थाना गजराजपुर गाँ निकट में दुर्घटना। एक यात्रीवाही बस सह बुलेट धक्का देवा फल 2 बुलेट
ଆହତଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ବାଉଁଶଣୀ ଥାନା ଫିଙ୍ଗଲା ପେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଅମିତ ଝାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଣଜା ବୌଦ୍ଧ ଥାନା କୃଷ୍ଣପାଲି ଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଥଜାଚରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ହନ୍ତସବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ କଳଙ୍କ। ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଥଜାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ଢେଙ୍କାନାଳର ଭୁବନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କହିଛି। ସ୍କୁଲରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ କୁମାର ବାରିକ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଏହି ପରିଚୟପତ୍ର ବିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହନ୍ତସବନ୍ଧୁ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଗରିବ ଏବଂ ଆବାଦୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଏଥିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ବିଜେଡି ଅଭିଯାତ୍ରାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମିଲ ବିବାଦ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୁଁ ଖୋଲିଲି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଁ କହିଲି। ହନ୍ତସବନ୍ଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାକୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗ ଛାତ୍ରୀ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଏକ ସଭା ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟେନସନରେ ମୋଦି ସରକାର। ହନ୍ତସବନ୍ଧୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଡିଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରାର୍ଥୀର ବିଜେଡି ସମ୍ପର୍କ କରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧରେ ହେବ ବୋଲି ମହେଶ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଆଜି ପାଇବେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା 3 କିସ୍ତି। ହନ୍ତସବନ୍ଧୁ ରାତି ପାହିଲେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଶନିବାର ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 3 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସୁରୁ ତିଆରି ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖୁସି ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହନ୍ତସବନ୍ଧୁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଦେବାକୁ ଥିବା ସୈନ୍ୟଭୋଜର ବାସୁଦେବ ମହିଳାଙ୍କ ଜଣକ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମନନ୍ତଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ବାଣପୁଛ ଗ୍ରାମର ଅତି ସାଧାରଣ ମହିଳା ସୁରୁ ତିଆରି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରମ୍, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ରୂପା ଦର। ହନ୍ତସବନ୍ଧୁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ। ରାଜଧାନୀରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର ଏକାଥରେ ବଢ଼ିଲା 3600 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଏବେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମର ରହିଛି 1,02,620 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ନିଶାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର, ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଲେ ରୋଗୀ। ହନ୍ତସବନ୍ଧୁ ନିଶାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଲେ ରୋଗୀ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଭାନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରୋଗୀ ଥିବାବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ନିଶାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଥିବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଗରମ ଗୁଳିଗୁଳି। ଆସନ୍ତା 13ରେ ଲଘୁଚାପ, 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା। ହନ୍ତସବନ୍ଧୁ ଶ୍ରାବଣ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ସ୍ୱାଭାବିକ ଗରମ ଗୁଳିଗୁଳି ଜନଜୀବନ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପ ବି କମିଯାଇଛି। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦାଦଳ ବାନ୍ଧୁଛି। ଆତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ମିଳିଲା ଇସ୍ତଫା ସୂଚନା। ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ହନ୍ତସବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ
अंतर्जातीय विमान बंदर आईजीआई समेत देशर समस्त विमान बंदर को उच्चस्तरीय सुरक्षा सतर्क करा ऑफ 11 एमएस सिक्योरिटी बीसीआई एर 3टी सुरक्षा परामर्श आधार में पदक्षेप ग्रहण करा जदि आम परवर्ती खबर जो गाड़ी छाड़ा को नहीं लांच वीडियो भाइराल पर रसुआ थानार आईसी विलंबित। हाँ दस बंधु विलंबित है लांचुआ पुलिस बाबू मोटरसाइकेल को रिलीज करने को नहीं लांच वीडियो भाइराल पर आज अनुष्ठान मयूरभंज जिलार रसुआ थाना अंचल घटी एमती घटना।